अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फातिहा। हम लोग अपना पहला पारा उससे आगाज कर रहे हैं, सूरतुल फातिहा से। और सूरतुल बकरा इंशाल्लाह हम कल से स्टार्ट करेंगे। बस आज इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम के साथ हमने सूरतुल फातिहा को ही डिस्कस करना है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं डिस्कस कर पाएंगे, लेकिन इस लिमिटेड टाइम में जितना भी मुमकिन हो, क्योंकि ये बहुत अहम सूरा है, तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस सूरत का शान नजूल ये है कि ये इब्तदाई मक्की दौर की सूरा है, और ये पहली मुकम्मल सूरा है जो नाजिल हुई। उससे पहले मुतफरक आयात नाजिल हो रही थी, जो कि मुख्तलिफ सूरतों का हिस्सा है। और जैसे ही आप देखें कुरान को हम खोलते हैं तो हमें पहली सूरत जो नजर आती है वो अल फातिहा है। और अल फातिहा जो है वो फाताहा से है। फाताहा यानी खोलना, इसका मतलब होता है खोलना। तो इस दुआ का, सॉरी, इस सूरह का जो स्टाइल है वो दुआ का स्टाइल है, दुआया अंदाज है इसका। तो इससे पहले कि हम इसको डिस्कस करें, मैं इसकी फजीलत के ऊपर कुछ अहदीस और रवायात आपके साथ शेयर करूंगी। एक बड़ी मशहूर रवायत है इसके बारे में कि एक मर्तबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ फरमा थे कि एक बहुत जोर की आवाज सुनाई दी। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि आज आसमान से एक ऐसा दरवाजा खोला गया है जो पहली बार खोला गया है। और फिर उसमें से एक ऐसा फरिश्ता नमूदार हुआ जो पहली दफा जमीन पर आया, और उस फरिश्ते ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और अल्लाह ताला का मैसेज दिया कि अल्लाह ताला आपको दो नूरों की खुशखबरी देता है। एक अल फातिहा और दूसरी सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयत। एक हदीस कुदसी है। हदीस कुदसी का मतलब है कि अल्फाज तो हमारे नबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, लेकिन इसमें जो मैसेज है वो अल्लाह ताला की तरफ से है। सही मुस्लिम की ये रवायत है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया है। अब ये सलात क्या है ये भी हमें अभी पता चल जाएगा। तो क्या फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैंने सलात को अपने और अपने बंदे के दरमियान आधा आधा बांट लिया है। मेरे बंदे को वो अता किया जाता है जो इसने तलब किया। जब बंदा कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे ने मेरी हम्द की। जब बंदा ये कहता है अर्रहमान रहीम, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी सना की। और जब बंदा ये कहता है मालिकी यौमिद्दीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। और जब बंदा कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हिस्सा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान मुश्तरक है। मैंने अपने बंदे को बख्शा जो इसने मांगा। और जब बंदा ये कहता है कि इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉलीन, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये कुल का कुल मेरे बंदे के लिए है और मैंने बख्शा जो मेरे बंदे ने तलब किया। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि अल्लाह ताला हर आयत का जवाब दे रहे हैं, वो भी साथ साथ। एक गुफ्तगू है बंदे और रब के दरमियान में। और अल फातिहा, सलात क्या है जो अल्लाह ताला ने अपने और अपने बंदे के दरमियान बांटी? अल फातिहा है वो। और अल फातिहा नमाज का एक लाजमी जुज्व है, इसके बगैर नमाज नहीं होती। तो अब फिर इसका मतलब है हम क्या कर रहे होते हैं नमाज में? हम अल्लाह ताला से बात कर रहे होते हैं। और बात करने का अदब ये है कि जब हम बात करें तो जवाब देने के लिए अगले को मोहलत भी दी जाए। आमतौर पर हम इसको किस तरह से पढ़ रहे होते हैं नमाज में? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, स्पीड में पढ़े होते हैं। तो इस हदीस को पढ़ने के बाद हमें कैसे पढ़ना चाहिए? कुछ ठहर कर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और ये यकीन रखना है कि मेरा रब मुझे साथ साथ जवाब दे रहा है, वो सूरह के खत्म होने का इंतजार नहीं कर रहा। तो वैसे तो कुरान की हर सूरत ही हिकमत और हदायत का खजाना होती है, मगर एक सूरत की अहमियत मजीद बढ़ जाती है अगर उस सूरह पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई कमेंट किया हो। बल्कि सूरह फातिहा तो ऐसी सूरह सूरह है जिसके बारे में अल्लाह ताला ने भी अपना कमेंट कुरान में दिया है। सूरह हिजर की एक आयत है, आयत नंबर 87। अल्लाह ताला फरमाते हैं
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، اور بے شک ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات اور قرآن عظیم عطا کیا ہے۔ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کون سی؟ سورہ فاتحہ کی کتنی آیات ہیں؟ 7 ہی تو ہیں۔ تو قرآن کا مطلب بھی کیا ہے؟ بار بار پڑھی جانے والی۔ اور اس قرآن کو قرآن عظیم قرار دیا ہے، یعنی اس کی عظمت یہ ہے کہ گویا ایک مکمل قرآن ہے یہ سورہ، اور ایک بہت بڑی چیز ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے مثانی، ٹھیک ہے، میں دوبارہ سے آیت پڑھتی ہوں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ مثانی کا لفظ اہم ہے، اس کو نوٹ کریں، اس پر ہم کچھ دیر میں بات کریں گے۔ تو پہلے ہم اس صورت پر اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کومنٹ نوٹ کرتے ہیں۔ مسجد نبی میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابو سعید بن معلہ کو بلایا اور فرمایا کہ میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورہ کے بارے میں نہ بتاؤں اس سے پہلے کہ میں مسجد سے باہر نکل جاؤں؟ اور پھر ان کا ہاتھ بھی مضبوطی سے پکڑا، یعنی بات میں تاکید کی وجہ سے۔ تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بڑے ایکسائٹڈ ہو گئے اور جواب دیا کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب باہر تشریف لے جانے لگے تو ابو سعید رضی اللہ عنہ نے ان کو یاد کروایا، تو فرمایا، ہمارے نبی نے فرمایا کہ وہ سورہ ہے الحمد للہ رب العالمین۔ تو ایک سوال یہاں پہ یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا ان صحابی کو یعنی حضرت ابو سعید کو اس سورہ کے بارے میں پہلے معلوم نہیں تھا؟ کیونکہ یہ واقعہ مدینہ میں پیش آ رہا ہے نا، مسجد نبوی مدینہ میں ہے، جبکہ سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ میں۔ یہ ابتدائی مکی دور کی سورہ ہے، تو تقریباً 14-15 سال ہو چکے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سورت کا نام لیا، کیوں؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے، جو کہ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا ذکر ایک دوسرے سے کرتے رہنا چاہیے، اس کی یاد کو ریفریش کرتے رہنا چاہیے، اس کی اہمیت کو تازہ کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ سورت جیسے کہ پہلے بات ہوئی کہ نماز کا لازمی جزو ہے، اس کے بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایک متفقہ علیہ روایت ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو سورہ فاتحہ کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قرآن پاک میں سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھا کرو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان مردود سے۔ تو ویسے ہی ہمیں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگنی ہے، لیکن خاص طور پر قرآن پڑھتے ہوئے، کیونکہ اس نے ہمارے رب کو چیلنج دیا ہے کہ میں تیرے بندوں کے سیدھے راستے پہ گھات لگا کے بیٹھوں گا، اور قرآن سے زیادہ سیدھا راستہ ہمیں کیا کیا ملے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ نام اللہ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ یہ آیت ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ نمبر 1، کام کا آغاز اس سوچ کے ساتھ ہو کہ وہ اللہ ہی ہے جس کی وجہ سے میں اس کام کو کرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ نمبر 2، اللہ کی مدد طلب کرنے کے لیے، کام میں برکت اور آسانی کے لیے۔ یہ مجھے یہ بھی احساس دلاتی ہے کہ جو کام میں کر رہی ہوں وہ ٹھیک ہے، جائز ہے، کیونکہ غلط کام کرنے سے پہلے تو کوئی بسم اللہ نہیں پڑھتا۔ تو میرا شعور اگر بسم اللہ پڑھنے میں ٹرینڈ ہے تو میں غلط کام بھی چھوڑ دوں گی۔ الحمد للہ رب العالمین، یہ پہلی آیت ہے۔ الحمد، الحمد کا مطلب عام طور پر تعریف لکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ مکمل معنی نہیں ہے۔ اس کا مکمل معنی تعریف پلس شکر دونوں ہے۔ تو تعریف اور شکر صرف اللہ کے لیے ہے، رب العالمین جو رب ہے، رب العالمین جو تمام عالمین کا رب ہے۔ الحمد کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں کہ دیکھیں، ہم میں سے کون ہے جس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے یا کوئی پریشانی نہیں ہے؟ مالی مسائل، اولاد کے مسائل، صحت کے مسائل، معاشرتی مسائل، سیاسی مسائل وغیرہ وغیرہ۔ ان مسائل سے ہمارے اندر ایک سٹریس اور انگزائٹی پیدا ہوتی ہے اور دل کا اطمینان چلا جاتا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں دنیا کو دیکھنے کا ایک اور ہی ورلڈ ویو یا زاویہ دیتا ہے۔ کیسے؟ کہو الحمدللہ، یعنی قرآن کا آغاز ہی ان الفاظ کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ہمیں ان چیزوں یا باتوں پر نظر رکھنی ہے یا وہ چیزیں تلاش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر سکیں، اور ایسی چیزیں ڈھونڈنی ہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اس سے ہماری نظر ہر وقت صرف مسائل پہ نہیں رہے گی، بلکہ ایک پازیٹیو پوائنٹ آف ویو ڈیولپ ہونا شروع ہوگا ہمارے اندر۔ عام طور پر تعریف اور شکر ساتھ ساتھ نہیں ہوتے۔
तारीफ हम उन चीजों की भी करते हैं जिनका हमें कोई फायदा नहीं है। जैसे किसी का खूबसूरत घर देखा या गाड़ी देखी तो हम कहते हैं कि खूबसूरत है, हम तारीफ करते हैं। ये नहीं कहते शुक्र है तुम्हारा घर खूबसूरत है, शुक्र है ये गाड़ी खूबसूरत है। मगर हम शुक्र किसका अदा करते हैं? जिसने हमारे ऊपर कोई फेवर की हो। बाज औकात हम उस शख्स का भी शुक्र अदा करने पे मजबूर हो जाते हैं जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं होता, हमने उसकी कभी कोई तारीफ नहीं की हुई होती, मगर चूंकि हम पर कोई एहसान उसने कर दिया है तो हम उसको भी थैंक यू बोल देते हैं। लेकिन अल्लाह के लिए ये दोनों सिफात बैक वक्त अप्लाई होती हैं। दुनिया में कोई खूबसूरती नजर आए, कहीं पे भी नजर आए, ध्यान कहाँ जाता है? उस खूबसूरती को बनाने वाले की तरफ, और वो कौन है? अल्लाह। और नेमतों और एहसानात का जायजा लें तो गिन तो नहीं सकते कि वो कितनी हैं, क्योंकि वो अनगिनत हैं। तो बेख्तियार मुंह से शुक्राने के कलिमात निकलते हैं, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। और दिल से एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहने से मीजान भर जाता है। आगे है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी सब तारीफ और कुल शुक्र किसके लिए है? सिर्फ अल्लाह के लिए। अल्लाह कौन है? ये उस हस्ती का जाती नाम है, जैसे पर्सनल नेम होता है, जिसकी हम अभी हमद बयान कर रहे हैं। अल्लाह के सिफाती नाम भी बहुत सारे हैं, मगर जब हम लफ्ज अल्लाह बोलते हैं तो इसमें वो सारी सिफात शामिल हैं जिसका सोर्स वही जात है। शुक्र और तारीफ की मुस्तहिक अगर कोई जात है तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। अगला लफ्ज है रब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन है तो रब। अब हमसे कोई पूछे रब का क्या मतलब है तो हम कहेंगे अल्लाह। कोई पूछे अल्लाह का क्या मतलब है तो हम कहेंगे रब। हमारे लिए तो एक ही बात है ना। लेकिन अरबों के नजदीक ये क्या था, इसके क्या माना थे, वो हम देखते हैं। मैं आज आपके सामने इसके 6 माना प्रेजेंट करूंगी। इसका एक मतलब, हमें रब का माना, हम रब का माना डिस्कस करें। एक इसका माना है मालिक। मालिक कौन? जिसकी टोटल अथॉरिटी हो, वो जात जो बाख्तियार हो। मैं भी जिंदगी में बहुत सारी चीजों की मालिक हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं घर की मालिक हो सकती हूँ, मैं गाड़ी की मालिक हो सकती हूँ, लेकिन क्या मेरा इनके ऊपर पूरा कंट्रोल और इख्तियार भी है? अगर मैं गाड़ी की मालिक हूं तो मैं तो चाहती हूँ मैं 300 की स्पीड पे चलाऊं, मैं चला सकती हूँ? नहीं। तो दुनिया में कोई भी, चाहे वो कितना ही बाख्तियार क्यों ना हो, इतना इख्तियार नहीं रखता कि वो टोटल अथॉरिटी उसके पास हो। कोई भी ये दावा नहीं कर सकता। लेकिन ये इख्तियार किसके पास है? रब के पास। दूसरा, ये खालिक के माना में आता है। खालिक तख्लीक करने वाला, क्रिएटर। अपने आसपास निगाह दौड़ाएं, अपने आप को देखें, कोई ऐसी चीज नजर आती है जो उसने ना बनाई हो? इंसान भी वैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन इंसान तो मटेरियल से क्रिएट करते हैं ना, तो मटेरियल कौन बनाता है? रब। क्योंकि वो तो बगैर मटेरियल के भी क्रिएट कर लेता है। वो अदम से, जीरो से क्रिएट कर लेता है। कैसे? कुन कहकर, कुन फयकून, तो वो हो जाती है। ये मुदब्बर के माना में भी आता है। रब का एक मतलब मुदब्बिर भी है। मुदब्बिर कौन है? प्लानिंग करने वाला। कौन कब पैदा होगा, कहाँ रहेगा, कब मरेगा, कहाँ दफन होगा, कितना अरसा जिंदगी है, मौसमों की तब्दीली कब होनी है, कैसी होनी है, कौन सा मौसम कितना इंटेंस होगा, कितना सॉफ्ट होगा, दिन रात की तब्दीली, औकात, नबातात का निजाम देखें, पौधों के निजाम की बात करें, बात कभी खत्म ही नहीं होगी। जमादात का निजाम देखें, किस तरह से काम वर्कआउट कर रहा है, कायनात का पूरा सिस्टम, उस पर गौर कर लें। मा तरा फी खल्क़िम मिन तफावुत, तुम्हें उसके अंदर कोई रखना नजर नहीं आएगा। तो ये सब कैसा होना चाहिए, किसकी प्लानिंग किसकी है? वो अल्लाह की है। इसमें कोई फ्लॉ नजर नहीं आता। फिर इसका एक माना मुनइम भी है, इनाम देने वाला। मेरा क्या हक है कि मेरे दोनों हाथों पे 5-5 उंगलियां हों, आंखें हों और वो देखें भी, टांगे हों और मैं उनसे चलूं भी? मेरा क्या हक था कि उसने मुझे अच्छे घराने में पैदा किया? क्या कोई कर्ज था जो अल्लाह ने चुकाया है ऐसा करके? नहीं। हर तरह की नेमत दी, सलाहियतें दी, गिन भी नहीं सकते क्या क्या दिया। ये क्या है? उसका इनाम है। सिर्फ उसका इनाम, मेरा कोई हक नहीं है। और कौन करता है? रब। मोनिम। इसका एक माना मुरब्बी भी है। मोहब्बत से, केयर से खबरगिरी करने वाला, पालने वाला। माली की मिसाल सामने रखते हैं। बीज बोता है ना, पहले जमीन नरम करेगा, बीज बोएगा, पानी देगा, फिर वेट करता है कब कॉम्पल फूट पड़े। कॉम्पल फूटती है तो क्या करता है? बचाता है ना उसको, कोई रौन ना दे, सर्दी गर्मी ना लग जाए, खराब ना हो जाए। फिर वो पौधा बनना शुरू होता है, तब तक उसकी केयर करता है। कभी उसके आसपास कोई ईंटें लगाता है, कभी कोई पत्थर के, बचाए सर्द हवा के थपेड़े ना लग जाए, बहुत गर्मी ना लग जाए।
پھر آہستہ آہستہ وہ درخت بن جاتا ہے. تو کیا مالی ہمیشہ اس کی اسی طرح نگرانی کرتا ہے؟ نہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو. مگر کون ہے جو ہمیشہ کے لیے محبت سے خبر گیری کرتا ہے؟ وہ رب ہے. قیم یہ معنی میں بھی قائم رکھنے والا، برقرار رکھنے والا، تخلیق کر کے چھوڑ نہیں دیا. نطفے سے بچہ، بچے سے بڑا، بڑے سے جوان. بیمار ہیں تو شفا دیتا ہے. ذہنی ٹینشن ہے، انسان رک گیا ہے کہیں پہ، نہیں اب آگے بڑھا جاتا، ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے، پھر سے ہمت دے کے اٹھا دیتا ہے. اتنا بڑا نظام، اتنا وسیع نظام، اور اکیلا سنبھالتا ہے، اس کو اکیلا قائم رکھتا ہے، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے اس کو. تو یہ رب کے کچھ معنی تھے. تو اب اس کو کچھ حد تک جان لینے کے بعد کیا نکلنا چاہیے زبان سے؟ الحمدللہ. رب العالمین، عالمین کا اطلاق عاقل ہستیوں پہ بھی ہوتا ہے، جن کو عقل دی ہے اللہ تعالیٰ نے، انسان، جن، فرشتے. اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں جو نہ صرف زمین پہ ہیں بلکہ باقی زمینوں کے اندر بھی جو موجود ہیں، ان سب کا، ان سب مخلوقات کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ رب ہونے کا. اگلی آیت میں وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. دونوں میں الرحمن دیکھیں، الرحیم ہے بیسیکلی رحمت کا ہی مادہ ہے. تو جب اگر رحمت ہی ہے دونوں میں تو پھر الگ الگ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ اس لیے کہ رحمت کی کیفیت الگ ہے دونوں میں. رحمان میں طوفانی کیفیت ہے رحمت کی، جیسے سمندر میں طوفان آتا ہے اور بڑی بڑی لہریں اٹھتی ہیں اور سمندر اپنی حدوں سے باہر نکل آتا ہے، ایک طغیانی ہوتی ہے، ایک شور اور تلاطم ہوتا ہے. رحمان میں رحمت کی یہی کیفیت ہے. لیکن طوفان تو ختم ہو جاتا ہے نا، تو کیا رحمت بھی ختم ہو گئی؟ نہیں، اس کے لیے وہ رحیم کا لفظ استعمال کرتا ہے. اور رحیم کیا ہے؟ تسلسل سے بہنے والا، جیسے دریا ہوتا ہے اس طریقے سے اس کی رحمت بہ رہی ہے، ہم کاملی اسموتھلی چلتی چلی آ رہی ہے. دونوں کو امیجن کریں، کیا ہم امیجن بھی کر سکتے ہیں دونوں دونوں امیجز کو کمبائن کریں؟ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر اور مسلسل چلتا ہوا. ٹھیک ہے، ناٹ ایون امیجن، ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ رحمت کتنی رحمت ہے اس کی. اور اس دنیا میں ہم جتنی اس کی رحمت دیکھتے ہیں وہ اس کی رحمت کا صرف ایک حصہ ہے، 99% رحمت اس نے آخرت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے. رحمت کا جو لفظ ہے نا بیسیکلی یہ ماں کے رحم سے ہے. اللہ نے خود رحم سے، ماں کے رحم سے بات کی اور کہا کہ میں نے تمہارا نام اپنے نام پر رکھا ہے. بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، بچے کو نہیں معلوم کہ اس کی کیئر ہو رہی ہے، کس طرح سے کون کیئر کر رہا ہے اس کی. آہستہ آہستہ اس کی گروتھ ہوتی ہے، اس کی کیئر ہوتی چلی جا رہی ہوتی ہے، ماں کے لیے مشکلات بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، لیکن بچے کو کچھ معلوم نہیں. حالانکہ ماں کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے. جب تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے تو بچے کے لیے محبت آنی چاہیے یا نفرت آنی چاہیے جو اتنی تکلیف دے رہا ہے اس کو؟ نہیں، محبت ہی آتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے محبت، بڑھتی جا رہی ہے. تو یہ کچھ جھلک ہے محبت، رحمت اور کیئر کی رحمان اور رحیم کی طرف سے. اگلی آیت میں وہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، وہ مالک ہے بدلے کے دن کا. پہلے ہم یوم، مالک کو تو ہم ڈسکس کر چکے ہیں رب کے معنی میں، یوم کو ڈسکس کرتے ہیں. یوم اصل میں وقت کو انڈیکیٹ کرتا ہے، یعنی وہ وقت کا مالک ہے. ہم انسان جو مخلوقات ہیں وہ تو وقت کی قید میں ہوتے ہیں نا، یعنی وقت، جیسے ہم زمانے کو کہیں گے کہ ماضی، حال، مستقبل. تو میں اپنے ماضی کو کچھ جانتی ہوں، کچھ یاد ہے مجھے، اپنے حال کو میں جی رہی ہوں. اور مستقبل کی جب بات کریں تو میں مستقبل کو نہیں جانتی. جب میں مستقبل کو نہیں جانتی، جی، رحیم کے معنی ہے تسلسل سے رحمت، مسلسل رحمت، جیسے دریا بہتا ہے. تو کیونکہ میرا وقت پہ اختیار نہیں ہے، میں وقت کی قید میں ہوں، ان ساری مخلوقات وقت کی قید میں، لیکن اللہ تعالیٰ ماضی، حال، مستقبل کو ایک ہی طرح سے دیکھتا ہے. وہ وقت کی قید میں نہیں ہے، وہ وقت کا مالک ہے. دنیا میں کوئی کسی بھی چیز کا کتنا بھی مالک ہو سکتا ہے، پلیز مائک آف رکھیے گا، کتنا بھی مالک، لیکن کوئی وقت کا مالک نہیں ہو سکتا. کیا ہم ایک سیکنڈ کے بھی، سیکنڈ کے آدھے حصے کے بھی مالک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہم نہیں ہو سکتے. تو وہ کون ہے؟ وہ وقت کا مالک ہے. مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک. دین کا مطلب ہوگا بدلہ، یعنی اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسا دن بھی ہوگا جس میں حساب کتاب ہوگا. اور حساب کتاب لینے والا کون ہوگا؟ رب العالمین. اچھے اعمال کی جزا، برے اعمال کی سزا، یہ بات تو انسانی فطرت جانتی ہے. یہاں پر اللہ کی دو صفات کو بیلنس کیا گیا ہے. کیا بنا لیں؟
साइका बाजी माइक ऑफ रखिए अपना, प्लीज। माइक ऑफ रखिए अपने। जजाकल्ला खैर। यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि अल्लाह ताला की दो सिफात बैलेंस हो गई। वो रहम करने वाला ही नहीं है सिर्फ, बल्कि हिसाब किताब लेने वाला है और मुनसिफ भी है। मैं आपके सामने एक मिसाल रखती हूँ, आका और गुलाम की मिसाल। कोई आका था, उसने एक गुलाम को हायर किया और उससे हायर करते हुए उसको बता दिया कि ये एरिया है जिसके अंदर तुमने रहना है, इसके आसपास एक दीवार है, एक फेंस है, तुम इस एरिया के अंदर तो रह सकते हो, इस फेंस को क्रॉस नहीं कर सकते, बाहर नहीं जा सकते, इसके अंदर तुम आजाद हो। एक दिन क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो दीवार की दूसरी तरफ गिर जाता है। एक्सीडेंट ही होता है, जान के नहीं करता। अब मालिक देख रहा है, कुछ नहीं कहा। अगले दिन कहता है इसने कुछ कहा नहीं, हालांकि मुझे मना किया था। अगले दिन ना जानबूझ कर गिरता है कि देखें क्या होता है, कुछ नहीं कहा। तीसरे दिन फिर ये हरकत करता है। अब होते होते क्या करता है कि ज्यादातर वक्त उस फेंस और दीवार दीवार के बाहर गुजारना शुरू कर देता है। एक दिन मालिक उसको तलब करता है और उसको वो बात याद करवाता है कि तुम्हें याद है हमारा एग्रीमेंट किस बात पे हुआ था। गुलाम बड़ा कैजुअली कहता है हाँ जी याद है। मालिक उसको एक डायरी दिखाता है, उसको बताता है कि 500 दफा तुमने अपनी हद अबूर की है, अब हर दफा हद क्रॉस करने पर तुम्हें एक कोड़ा लगेगा। मालिक क्या कहना चाहता है, तुमने मेरे रहम का गलत फायदा उठाया है। तो अगर अल्लाह सिर्फ रहमान और रहीम होता तो लोग यही करते, गलत फायदा उठाते। और ये एक बात है भी, अल्लाह तो मेरा दोस्त है, वो तो माफ कर देगा, वो तो बड़ा रहमान और रहीम है। अगर हमारी ये सोच होगी तो क्या हमारा अमल बदलेगा? क्या हम कभी अपनी करेक्शन करेंगे? नहीं। तो इस बात का एहसास कि नहीं, वो सिर्फ रहमान और रहीम नहीं है, वो मालिक यौमिद्दीन भी है। तो अल्लाह से मोहब्बत का ताल्लुक भी रखो, लेकिन अपनी लिमिट्स मत भूलो। लेकिन सिर्फ यही मत कहो कि वो तो बदले के दिन का मालिक है, वो तो बदले का दिन का मालिक है। उससे भी पॉइंट ऑफ व्यू खराब होता है, फिर इंसान समझता है कि अल्लाह ताला तो सिर्फ सजा ही देता है। नहीं, ये बात नहीं है। तो एक बैलेंस अप्रोच रखनी जरूरी है। ये अप्रोच हमारे ही फायदे के लिए। तो ये देखिए, ये तीन आयात जो है ना, ये अल्लाह का तारुफ था। आगे चौथी आयत जिसके बारे में हमने हदीस कुदसी में पढ़ा था कि ये मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में मुश्तरक है, वो क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मतलब क्या है, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और करते रहेंगे, और सिर्फ तुझी से मदद मांगते हैं और मांगते रहेंगे। तो अपने रब के बारे में ये सब कुछ जानकर, ये सब कुछ जो ऊपर अल्लाह का तारुफ गुजरा, एक सलीमुल फितरत इंसान खुद अपने आप को रब की गुलामी में दे रहा है। नाबुदू का मतलब, नाबुदू में से क्या निकलता है? अब्द। अब क्या होता है? गुलाम। वैसे क्या कोई अपनी मर्जी से किसी की गुलामी में आना चाहता है? कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि गुलामी का तस्वुर इतना तलख है कि कोई भी गुलामी की जिंदगी नहीं गुजारना चाहता। और तलख क्यों होता है? जालिम आकाओं की वजह से। मगर हमारा आका कौन है? रब, जिसके बारे में अभी हमने जाना कुछ। और रब को जानने के बाद हमने खुद अपने आप को उसकी गुलामी में अपनी मर्जी से दे दिया। और अब गुलाम का क्या काम बनता है कि वो जाने कि इसका मालिक किससे क्या चाहता है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रखता है। तो क्या वो खुद से ये जान सकता है? क्या हम पूरी जिंदगी मगजमारी करते रहें, जोर लगा लें? क्या हम खुद से जान सकते हैं कि हमारे मालिक की हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है? तो उसके लिए अब अपने रब से क्या कहता है? इया का नस्ताइन, यानी मैं तो सिर्फ तेरी ही मदद अभी भी चाहता हूं, या चाहती हूं, और आगे भी चाहती रहूंगी। यानी मुझे तेरी सपोर्ट चाहिए, तुझे जानने के लिए भी और अपने होने का मकसद पहचानने के लिए भी। और यही वो मिसाक है जो हम, आप देखिए, नमाज की हर रकत में अल्लाह से बांधते हैं। और चूंकि हम मिसाक पूरा करने में भी कमजोर है मालिक, इसलिए तेरी ही मदद चाहते हैं उसमें। तो आप देखिए कि अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक दे कि हम इस मिसाक को जो बांधते हैं अल्फाज से। आप देखिए नमाज की कितनी रखते हैं जो हम पढ़ते हैं, हर रकत में अल्फातिहा, हर अल्फातिहा में ये मिसाक हम बांध रहे हैं। अल्लाह ताला हमें इसको पूरा करने की भी तौफीक अता फरमाए। आगे क्या अगली आयत देखते हैं। ईदीना सिरातल मुस्तकीम, हमें हदायत दे सीधे रास्ते की। क्या मदद मांगी है बंदे ने रब से? हदायत की। एक्सपेक्टेशंस कैसे पूरी करूं, उसके स्टेप्स भी तू ही सिखा दे। तू सबसे बेहतर, जो सबसे बेहतरीन चीज जो इंसान को चाहिए इस दुनिया में, वो गाइडेंस है रब की तरफ से।
किस चीज की गाइडेंस मांगी है हमने? सिरात की। सिरात क्या होता है? एक चौड़ा बड़ा रास्ता। और क्यों चौड़ा है? क्योंकि हम सब ने, देखिए हम का सिगार है ना, हम सब ने उस पे इकट्ठा चलना है। इस रास्ते पे कोई मोड़ नहीं है, सीधा मंजिल तक जाने वाला एक ही रास्ता है जो रब ने खोला है। वैसे हम किसी से भूल जाए ना तो हम मंजिल का पता मांगते हैं, हम रास्ते का पता नहीं मांगते। लेकिन यहाँ बंदे रास्ते का पता क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि एक ही सीधा तो रास्ता है जो मंजिल की तरफ ले जाता है, और तो कोई रास्ता है ही नहीं। बस इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया। कोई आहिस्ता चल रहा है, कोई तेज चल रहा है, कोई भाग रहा है। लेकिन अगर अगर सवार चल पड़े हैं इस रास्ते पे, इसको चुन लिया है, तो बस पहुंच जाएंगे मंजिल की तरफ। यानी ए रब, हमारे हमारे लिए वो हदायत दे जिस पर अमल करके यौमुद्दीन को हम तेरी रहमत को एंजॉय कर सकें। वहां पर भी हमारी जुबानों से निकले अल्हम्दुलिल्लाह। और बार बार आप देखते हैं हम ये दुआ मांगते हैं, हदायत की मांगते हैं, इसलिए कि हदायत की जरूरत बार बार पड़ती है। जैसे हमने पहले जिक्र डिस्कस किया ना कि दुनिया तो एक जंगल जैसा है, जो कभी कहीं से खींचती है, कभी कहीं से खींचती है। इंसान फौरन डिट्रैक हो जाता है। तो बार बार हमें हदायत की जरूरत है। तो मुस्तकीम, उसके बाद सिरात के बाद मुस्तकीम ऐड किया गया। मुस्तकीम का मतलब भी वैसे सीधा ही होता है, लेकिन ऊपर को उठने वाला। सीधा जो ऊपर को उठता है। तो ये वो रास्ता है जो ऊपर की तरफ जाता है, और इस पर चलकर इंसान के दर्जात भी बुलंद हो सकते हैं। वैसे दूसरे एंगल से देखें तो अगर हम ऊंचाई की तरफ जाएं तो फिर हम जमीन की तरफ देखें तो हमें कुछ और तरह का व्यू नजर आता है ना। अब जब बंदा ऊपर जाके देखता है तो वो देखता है कि मुझे तो और तरह के रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं, जो हदायत की तरफ नहीं जा रहे, बल्कि वो तो गलत मंजिलों की तरफ जा रहे हैं। तो फिर आगे वो अपनी मांग में इजाफा करता है, स्पेसिफिक करता है अपनी दुआ को। क्या कहता है? सिरातुल लदीना अनअमता अलैहिम। यानी मुझे ए अल्लाह उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया, जिन पर हमसे पहले कुछ लोग चलकर कामयाब हो चुके हैं। तेरा इनाम इन पर हो चुका है। और वो कौन लोग हैं? वो चार ग्रोह हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 69 से हमें पता चलता है कि वो चार तरह के ग्रोह कौन से हैं। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और मोमिनीन सॉलिहीन। तो ये लोग वो हैं जो ग्रेजुएट हो चुके हैं। या अल्लाह हमें इनके रास्ते पर चला। ये हमारे रोल मॉडल्स हैं। और हम इंशाल्लाह कुरान में इन लोगों के बारे में पढ़ेंगे, इनके किरदार को और इनके अमल को समझने की कोशिश भी करेंगे ताकि हम इनको फॉलो कर सकें। आगे फरमाया गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दॉलीन। यानी उन लोगों के रास्ते पर ना चला जिन पर गजब किया गया, और ना ही उनके जो गुमराह हुए। एक तरह का ग्रोह कौन सा ऊपर से गुजरा? जिनके अभी हमने जिक्र किया, जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनाम किया, अनमता अलैहिम। अब दो और ग्रोह आ रहे हैं, कौन से? मगदूबी अलैहिम और दौलीन। तो ये कौन है दो ग्रोह? मगदूबी अलैहिम, ये कौन सा ग्रोह है? ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने गुस्सा नहीं किया, गजब किया है अपना। और देखिए गजब कोई किसी पर कब करता है? फॉर एग्जाम्पल, मैं एक क्लास में पढ़ाती हूँ। ठीक है, उस क्लास में ना 10 बच्चे हैं। एग्जाम आने वाला है। चार को मैंने पेपर दिखा दिया है कि बच्चों ये एग्जाम आएगा। ठीक है, चार को मैंने पेपर दिखा दिए कि बच्चों ये एग्जाम आएगा, छह को मैंने नहीं दिखाया। पेपर हो गया। जब चेक किया तो पता चला वही चारों फेल हैं। आप बताएं मुझे किस पे? बाकी भी फेल हैं, ये चारों भी फेल। किस पे गुस्सा ज्यादा आएगा? इन चारों पे, क्योंकि इनको तो पेपर बता दिया गया था। तो ये वो लोग थे जिनको अल्लाह ने अपनी मारिफत दी, इल्म दिया, शरीयत दी, नबी भेजे। इनको मालूम था अब्द होने के क्या तकाजे हैं। ये जानते थे सिराते मुस्तकीम क्या होता है, इस पर कैसे चलना है। अल्लाह ने इनको लोगों का इमाम और लीडर बनाया। मगर इन्होंने क्या किया? इनकार कर दिया, नाकाम हो गए। इसलिए अल्लाह का गजब इन पर भड़का। और अल्लाह का गजब वैसे ही नहीं भड़क जाया करता। और कहा जाता है ये यहूद की बात हो रही है, बनी इसराइल में यहूद की बात है। इनके बारे में भी हम इंशाल्लाह अल बकरा में ही पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे जो हम। तो हमने इनको क्यों जानना है? इनको जानकर हमने देखना है कि आज कहीं हम इन जैसा काम तो नहीं कर रहे। ऐसा ना हो कि उन जैसे काम करके हम भी उन्हीं के ग्रोह में शामिल हो जाए। और थर्ड ग्रोह कौन सा है? अब दौलीन। दौलीन वो है जिनसे रास्ता गुम हो गया। यानी ना इल्म है, ना हदायत है। पहले ग्रोह के पास क्या था? इल्म। फिर उन्होंने अमल भी किया,
دوسرے گروہ کے پاس علم تھا مگر عمل نہیں کیا. یہ وہ ہے نہ علم ہے نہ ہدایت. ان پر اللہ نے غضب کا اظہار تو نہیں کیا کیونکہ علم اور ہدایت پا کر یہ بہتر بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نصارہ ہیں، اور تو ان کے نصارہ کے بارے میں بھی ہم قرآن میں جانیں گے. تو یہ تین گروہ ہیں جن کو ہم نے ابھی ڈسکس کیا الفاتحہ میں، اور انہی گروہوں کے بارے میں ہم آگے جا کے قرآن میں پڑھیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا مسانی ایک لفظ گزرا ہے پیچھے، وہ جو سورہ ہجر کی آیت میں تھی، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. مسانی جو ہے نا وہ اثنین سے ہے، اور اس کا مطلب جوڑا ہونا ہوتا ہے، پیئر ہونا. تو قرآن میں جوڑا ہونے کا تصور ہمیں کافی جگہوں پہ ملتا ہے، جیسے زمین آسمان کا جوڑا ہے، موت زندگی کا جوڑا ہے، جنت دوزخ کا جوڑا ہے، دنیا آخرت کا. صورتوں بھی ایون جوڑوں کی شکل میں. تو الفاتحہ میں بھی یہ پیئرنگ کی کیفیت ہے، کیونکہ المتانی اللہ تعالیٰ نے کہا نا. اس پیئرنگ کی کیا کیفیت ہے؟ نمبر ون، نماز میں سب سے پہلے ہم الفاتحہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد قرآن. ایسے ہی ہے نا، پہلے الفاتحہ اور پھر قرآن کو پڑھتے ہیں. اور یہ بھی کیا ہے؟ مسانی کی مثال ہے، یعنی ہم پیر کر رہے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہم نے قرآن کو پڑھنا ہے نا تو الفاتحہ کی اینک لگا کے پڑھنا ہے. دوسرا اس کا انسٹینس ہے الرحمن اور رحیم اور مالک یوم الدین. یہ دونوں کوالٹیز اللہ تعالیٰ کی، یہ بھی مسانی کی مثال ہے، جو کہ کیا ہمیں دیتی ہے؟ ایک سینس آف بیلنس ہمیں دیتی ہیں. اچھا جی، ایک تیسری چیز ہے کہ رب اور عبد کا تعلق بھی مسانی کی مثال ہے، کیونکہ رب عربی میں سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے اور عبد سب سے نیچا. علم اور عمل، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے علم کے بعد عمل بھی کیا، جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ بھی مسانی کی مثال ہے. پھر وہ تھے جن کے پاس علم آیا اور عمل نہیں کیا، مغضوب علیہم، یہ بھی مسانی کی مثال ہے. اور ایک اور چیز کہ علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی، ورنہ کیا ہوں گے؟ ضالین میں شامل ہو جائیں گے. اور یہ بھی مثانی کی ہی ایک مثال ہے. تو یہ ایک اور اینگل سے ہم نے الفاتحہ کو دیکھا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سورہ کے معنی کو، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعارف دیا ہے، اس کو ہم اچھے طریقے سے اپنے اندر ایبزارب کریں، اور پھر ہم اس نقطۂ نظر سے اپنے رب کو اور بھی زیادہ جاننے کی کوشش کریں. اور یہ بھی کہ ہم، یہ فیصلہ بھی ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے اور کن گروہوں میں ہم نے شامل نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.